Dewaisa Haino Hai sing Tipra Idol Season 2 no Tuwi Paipika Season 1 no sing 2023 o sing Paimani Tayaba Haikano Tabuk Season 2 no Nibuskango Tuwi Tongo. And so ladies and gentlemen, this is the second season of the Tipra Idol, and we're glad to have our dignitaries present here amongst us today. Let us welcome them here on our stage. Let me first of all call the Honorable Executive Member, Sports, Youth Affairs and ICA Department, TTAADC, to come here on the stage. And would like to call upon the Chairman, Honorable Jagdish Debarma, and his other behalf, Srimati Subhadra Debarma, here on the stage. Also, I'd like to call upon the CEM of TTAADC. I'd like to call upon Honorable Purnachandra Jamatia here on the stage, please. Also, would like to call upon EM of Health, Tribal Welfare and Tourism, TTAADC, Honorable Komal Koloy. Also would like to call upon EM Education, Honorable Ravindra Debarma. And also would like to call upon the MDC of Ganesh Debarma, Honorable Ganesh Debarma. And also would like to call upon additional CEO, Honorable Muslimuddin Ahmed, here on the stage. And would like to call upon the ex-EM of TTAADC, Honorable Chandradoy Rupini, here on the stage, please. And Tabuk Padinga Sing Borno Borom Rolayne, Tai Aboni Yagulono Sing Tinini. Pandano Chengna Bakak Langai, Chatino Musangai, Sing Sini Tinini opening ceremony, Tipra Idol Season 2 no Sing Chengir Lane. So Padingai, Pula Sing Sini Arong Sono, or Sung Baksa Pajak, Borno Sing Borom Rolene, Tai Borno Sing Risha, Tai Kom Yapari, Sing Yasak Solene. Koinahana volunteers or no, or Buskango Pinabagi.ซึ่งjotto yapa khorwei tonglene tamne hinba obohai jorakahamซึ่งbelai ke kom no mano belai kisisa no mano awni bagai ang koina hanai jotto no yak thagyawi bornoซึ่งborom rote relateซึ่งyapa khorwei tonglene Khazani takute busong, sing belai khatong khazang lajak tamne hinba. Belai ke naito thoklai. Tipra Idol Season 1 no sing klai manka. Tai aba haikeno kabangma ketal singers, ketal talents rok sing tiklai manka sini borong ni bisingo. Aba hai jorakaham sing belai kisisano mana abni bagino ang Kakayo, over high platform of money, Sini youngsters rock, Sini Tabuni, Sikla Chala rock, table, Sisa Sai Basanai, they aba haikeno, Kaham platform borok, money tang yang Kakayo. They Jarat Tangli seasonal, money tang rock, Borobo, Belaike, platform Kaham Manka, and Kakayo, they aba haikeno borno, Kavama Zagawo, Sing Borno Rasa, they Katal. Music albums rock borok tiklemani sing nukha and aba haikeno tebo sing phane salrogo manana nei sing khakhayo belaike hambai hingai tabuk sing chati musang lainai ang koina hanai volunteers na chati musang rana bagi sini arong son jotono phane baskang phai chati musangai
जों चेंगिरलायन जों जत याबा खरलायन आं कहनो हानाय सिनि आदं संनो बरक जानि जासुक थायो आसुक ना बागै बन यागलोनो फाइदिंगाय जों दोगलायावै बेलाय जरा कदक मा लाई थांका जों ताबुक रसा मंखनालायनाय सिनि ओपनिंग सॉन्ग आबो रसाबै खनानाय सिनि म्यूजिकल कॉलेज निंगै टीम फाइजाक बरनो जों जरा लाइन फाइदि Haba kipile kanglay mazora Shazar yakotai gelang deke Yakili yapa yakumberawe Kuru shaufil nair tongke Jaduli korang kiti gui tongo Jaduli korang kiti gui tongo Haba kipile kanglay mazora Shazar yakotai gelang deke Hoya, oh hoya, 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 oh hoya, hoya. Leng la mazora mare mazan bai, helen korang do bishawi dongke, di shingo na wei golaya lele, nogo kipilte bubar no kolke. Saselang sisa piri musawi tongo Saselang sisa piri musawi tongo Musawi tongo Haba kipile Kanglay mazora Shazar yakotai gelang deke Hoya, oh hoya, 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 oh hoya, hoya. Tal kipir horo bergerak mane, kapang jasolo bisa naike. Dalam tiyoge dalam sekela, haping kanawo mesana naike. Begere hati sisa witango Begere hati sisa witango Haba kipile kanglay mazora Shazar yakotai gelang deke Yakili apa yakumberawe Kuru shaufil nair tongke Jaduni korang kiti gui tongo Jaduli korang kiti gui tongo Haba kipile kanglay mazora Shazar yakotai gelang deke Hoya, oh hoya, hoya Hoya, oh hoya, hoya Hoya, oh hoya, hoya
hoya, oh hoya, hoya. Belai belai ke hambai sengno rasabi khnari klangai engkha sini Tipra Tribal Music College Khumlung ningai borok sengno rasabi khnaraka okay phari tai seng bisi deglailia tabuk seng welcome speech khnalaina sini additional CEO Honorable Muslimuddin Ahmed bono koina hane baskang phaina bag Kolomka, Namaskar, good morning. Today we assembled here for Tipra Idol 2. We are very happy to get among us Honorable Chairman District Council Sri Jagadish Debbarma sir, inaugurator of this program, Sri Purno Chandra Jamatia Mahoday, CEM TTADC, Honorable Executive Members, Sri Kamal Koloi, Health Department TTADC, Sri Robindo Debbarma sir, Honorable Executive Members, Education Department, moreover, Sri Suhel Debbarma, Honorable Executive Member, Sports, Youth Affairs, and President of this program. We are very happy to organize it because our children are now almost equivalent to the singers of Hindi and other Bengali famous singers. The students who are just delivered their songs is not less than interesting or encouraging in comparison to the Hindi songs. আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকে সারা দেশে আমাদের ফক মিউজিক কলেজ থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ইভেন গত বছর মহারাষ্ট্র সরকারের রাজ্যপালের আমন্ত্রণে আমাদের ছেলেরা ওখানে গিয়ে গান করেছে এবং আজকে গত বছর আমাদের যারা ট্যালেন্ট যারা বেরিয়েছে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে প্রায় 450 উপরে ছেলে মেয়ে অ্যাটেন্ড করেছিল এই বছর প্রায় 300 কাছাকাছি আজকেও চলছে আমাদের এই রেজিস্ট্রেশন তো এই টোটাল কর্মকাণ্ডকে যারা পরিচালনা করতে আমাদের সাহায্য করছেন আমাদের রাজ্যের প্রথিত দশা শিল্পীবৃন্দ আমাদের জাজ মহোদয়গণ আজকে আমাদের মধ্যে ওনাদের শতকর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের মধ্যে হাজির আছেন এছাড়া আমাদের আছেন পিইউ এডুকেশন এবং সব সময় যিনি আমাদের থেকে উৎসাহিত করেন যদিও উনি প্রেজেন্ট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নেই এক্স ইএম শ্রী চন্দ্রজয় রূপনী স্যার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রেস বন্ধুরা আমার যেটা অনুরোধ থাকবে যে আমাদের এই যে অনুষ্ঠান আমাদের প্রেসের বন্ধুদের মাধ্যমে যাতে সারা রাজ্যে এটা আরও বেশি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি কারণ আমাদের যে এত ট্যালেন্ট আছে এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করার আগে কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি যে এত ট্যালেন্ট আমাদের স্টেটের মধ্যে ট্রাইবাল ছেলে মেয়েদের মধ্যে আছে তা আমরা আশা করব এটাকে অন্যান্য প্রফেশনের চেয়ে এটা অনেক বেশি ভালো প্রফেশন কারণ আমাদের রাজ্যেই একমাত্র রাজ্য যেখানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ মানে সঙ্গীত পরিচালক বলি যাই বলি যে আমাদের সচিন কর্তা আমাদের
রাজ্যের মানুষ, তো উই আর ভেরি প্রাউড অ্যাজ এ ইনহেবিটেন্ট অফ ত্রিপুরা বিকজ উই হ্যাভ শচীন দেববর্মন। আরও অনেক শিল্পী আছে আমাদের, হৈমন্তী শুক্লা আমাদের আছে, আমাদের সুরভি দেববর্মা আছে, আমাদের অনেক প্লেয়ার আছে যারা আমাদের রাজ্যের পরিচিতি। যে সোমদেব দেববর্মন কোথাকার লোক, ত্রিপুরার লোক। শচীন দেববর্মন কোথাকার লোক, ত্রিপুরার লোক। গতকালকে বাংলাদেশ থেকে একটা টক শো হচ্ছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশের গর্ব বলছে শচীন দেববর্মন, ওনার জন্ম বাংলাদেশ আর উনি আমাদের এখানকার লোক। তো সেই শচীন দেববর্মনের উত্তরসূরি আমরা। তো আমাদের আরও অনেক শচীন দেববর্মন হওয়া দরকার, যে এটা সুযোগ তৈরি হয়েছে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তো আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় অতিথিবর্গদের এবং প্রেস থেকে শুরু করে আমাদের জাজ, সম্মানীয় জাজ যারা আছেন এবং আমাদের বিলাভড সিঙ্গার্স এবং স্টুডেন্টস, যে আমাদের থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের যে কোয়ালিটি আছে, উই শুড ফিল প্রাউড অ্যাজ এ ইনহেবিটেন্ট অফ ত্রিপুরা, অ্যাজ এ ট্রাইবস অফ এ ত্রিপুরা। কারণ আমাদের অনেক কিছু আছে, আমাদের সবসময় সেলফ কনফিডেন্ট বিল্ড আপ করতে হবে। আমাদের ফরমার রাষ্ট্রপতি দেশের বলেছেন, স্মল ড্রিম ইজ এ ক্রাইম, ছোট্ট স্বপ্ন দেখা অপরাধ বলছেন উনি। ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে না, কোনো কিছু ইম্পসিবল না। আগে বলা হতো দিস স্কাই ইজ আনলিমিটেড, আকাশটা অনেক বড়। এখন বলছে না, দি স্কাই ইজ লিমিটেড, উই ক্যান টাচ দি স্কাই। তো উই হ্যাভ দি এবিলিটি, so we have to move forward to invent our quality which is lying পাহাড়ে বন্দরে গঞ্জে। যে আমাদের কোয়ালিটিগুলো আছে এগুলো তুলে আনার একটা বিরাট সুযোগ আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। তো এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যাতে শচীন কর্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে সারা দেশে আমরা যাতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের, এবং ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব যাতে আমরা করতে পারি সিঙ্গারের মাধ্যমে, এই আশা এবং বিশ্বাস থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। যতন আহম ভাই, নমস্কার। Taukte Bulsong, Nor Saimano, Tipra Idol Season 2, Tabok, Tinini Simi, Changzagir Kahne, Tayaba Haikeno, Sini title sponsorer, Anka, Tara Sonkor Industries Private Limited, Borok prize money, Tai or Nor Noviman Kana Scooty, Abo Borok sponsor Clayton. So, Awanga Sini title sponsorer. Padinking Numina Hana Tabuk Sini Puskango, Sini. Judges don't know, Joto judges don't know, young Odang's hope, Pineapple. I'd like to call all the judges here this afternoon so that we can felicitate them on the stage. Nungina Hanai Boromganang Hemant Kumar Jumatia, Nungina Hanai Boromganang Zik, Torubala de Burma, Boromganang Nondi Gopal Jumatia, Tayabahakano Boromganang Vishwanath de Burma, Tai. Boromganang je Manashi de Burma, Tai Boromganang Orun de Burma, Tai Boromganang Shorot Riyang. Borokka Tinin Sini judges, Tinin Simi Borok, Tipra Idol Season 2 no Borok. Judge Kleine, Suborno Padi sing Borom Relay, sing Yasak Solen, sing Jota Boni Bagi Yapakolane. Belaike talented Sini judges rock, Te Abahakeno. Tanglai season rogo sini judges rock belaike night to play judge play sini winners no tui pega. So borni bagi fighting guys sing tewi chain high yapa korlain pari. Sing Joto Yapa Corblane, Dr. Bulsong, Tejan Hainon, Tanyo Sairanai, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Bakakti Kaitini, Tipra Idol Season 2, Norni Buskango, Tini, Kologir Zaka, Te Abahagano Sini, the form submissions robo, Cholitongo, Tinino last, Tai Tahute Bulsong.
sini contestants rongni details but number busuk jorati borok bangkha abosung tini norni thano shairi manglakha tamni hinba tawpham choli tongko phiaba phainai salrogo norok koijona contestant ungkha abo norok saimanai te aba haikeno sini title sponsor prize money tai oroni trophy tai scooty awrono sponsor khlaine ungkha Tara Sonkor Industries Private Limited. Taute bukong pari sing job borni bagi tewicha haino hai sini judges rong bagi yapo khor line belai ke hambai sini judges rong tai aba haikeno borno hambai recall paya phaine salrogo borok sini contestant rong judge khlaine tai boni yagolo no borno ang koi na hanai jani ja asuk theo tai cha haino hai asugui nalai na bagi and nungui na hanai thangnai season ni winners rono khornai nungin hanai khorsakai Mr. Rupesh Devarma sini Tipra Idol season 1 ni winner bono kokthai chathani chana bagai borni experience from the season 1 abono ben thani khanalaine tai khorsani khukti busang khanai puila sing ben khukti khanalaine jotono khulumbai kha ani mung Rupesh Devarma Tipra Idol season 1 joto saimanna tai abuni main credit ungkha chini TTIDC government chini boram ganang chini CM chini EM chini chairman tai chini boram ganang judges songno ang belake hambai maya pharo season 1 ni winner ang ngi mangala khamu boroni naikul mung boroni hamjak mungni bagainu ang tini season 1 ni winner ngi nai tini odongsa sakawo norang bai ko kisa salai nani baginai ma phaijak ngate belakhono hambai ang boron tewese ani khabai hamjak ma te ani chiba ya faro tai ani season 1 ni journey no ang sana thangkangkai belaino ani bagi ketal mane experience tongmani karon ang to ati Tripura Idol season 1 start rogo Tripura wo ang tibu tongyaba Delhi tongo ba ge Delhi ni phainai si chini Tripura hasteo phai audition re phaiani engkai tai first engkai folk song rogo ba asuk agi recap jagya engkai abo ungma pore sang Tripura Idol ni awai engma pore sang chini folk song rong no kisa henere nai jago engkai apura saimang kha chini folk song rok chini agini kok recap mung rok busuk khana to khrinai engkai abo recabai audition na thangka thangai nai chini bonam ganang sarsang tongmani aforo bolan chajage ana select khaika khaima yagolo o dongsa sakaunu ani journey starting mani abu baike chengte ang bahike winner ngi thangka saisi manliya belakhano aforo khatung kha jangjak tongmani engke tai sana thangkang kai o Tripura Idol angma yagolo ang winner ang thangma pore onek kaham opportunities mangkha like ang chini honorable governor chini honorable chini CM sani buskango borngi buskango buchawinai kaisa stage dongsa share khaine recapnani shape mangkha abang tai belai khano ang hambai mai fore chini TTIDC government no tai Tripura Idol songsanai chini okra rogno belai khano hambai maya faro tai sana thangke Tripura Idol pamai yagulo ani ro call chok paikha saregama pani baginai engke Rupesh Devarma chung saregama pani team ni call khayo engke nung to Tripura Idol season 1 ni winner engke tamo nung chini show no participate khaimanai da heni call chok payo engke ang to khatung kha jange ang tai bu Delhi wa fro engke Delhi ni gana singi jong ba audition engke thangi audition rikha engke audition re ma yagolo first round select engka second round engka third round engka ke fourth round TV round eng fro afrong ke ani no kuno chayar engkhana afrong ke ang TV round ke select ngi manliya haipon ang khabailia ang abon te kisa phani yang nanya khaje ani no mistake tongna ang tebo kaham ke khaiman nai hinai engka ang tebo chai tong nai chini Tripura sani bukung nok tebo kuchu khaina bagai nai o Tripura Idol ang phainai sini jagene tebo sini jak tong hinai tebo chai tong nai thangani nai tebo national platform rogo abo chai tong nai yang engkai tabuk je chini season 2 start ngi tongo engke abon bagai ang chini je final contestant dongno ang all the best tai ani hamjang mari o karon norong
kaham ke practice khainai kaham ke rechabui phaikang ke norong ke phun nargi mangalak norong rechabui tongdi asung nervous tangdi kisa misa to nervous ngai no haipono norong kaham ke rechamna chaitokdi tai chini tiprashane bumung norong taibo kuchu kari di hinyang abuno khakhayo hambai Padingkai tabuk sung teu jai hai nunguna hanai sini beskango second runners up Rahel Hello. Puila jo tono ani kha ka hum bai khlei chi bai ya faro te jo to buskanga chujak tongnai ani honorable sir CM sir Suhel te chini EM sir Suhel te CM sir Purnachandra Jomatia bleke hum bai maru sir o shep ka hum rumani bagai te sinin chimi no ro buskanga nugui manai grand opening ceremony tinin chimi chini season 2 trip bridal season 2 chengshawi de jakha te bleke hum bai o sal keduk ma salo te wisa bosor kaisan porio te wisa o shep kam rumani bagai te ang kisa tini ani laijak bisio ani trip rider season 1 ang je tisa 10 testimony seknar ne ang agi Rahel tongmani but je fruit trip rider phaikya ang omhai klai platform ka hamane ang sini jagia ang haino bins kisa resabo amti rokin ang sini jak tongman but trip rider phaifrun chimi ani je sinimong changes kabang mangkha ang oino platform rogor sabnan bagai ang jora mangkha te kabang mang bro robai ang sinijakha ang age tongmani bahai tabuk tongani onek kang beleke appreciate ngo ang oro buskango basajak te jini sar song kabang ma tongo ang oro haike tabuk jara basanani ani sak bayang khumtakre but specially sir o edc hapang ni ngai jini sir Suhel song jotono beleke hambai maruwa jini sir Purnachandra songno o kaham rumani bagai geseng kabang man ang omno nang sana musungo tabuk je season 2 o je participate khaine audition renai rongno never give up try hard ge practice blaikena nango norok khata baidi tei life changes kabang man tongo chini bisingo resapung iti belaina changes tongo ge norok kha bayawui audition idi thiklano all the best everyone Belaike hambai bukuk Rahel sengno tai tahu Rupesh belaike borni inspirational stories sok seng khanai manka kisi sar jorani bising ofano borok sengno sai kalangka pharinge tai chai na hai non thanio kaisa nakhar mung sana ne nango ang thaijingo sathani kisa mistake khna oro title prize je sponsor khlaine abo hanga gai Tara Sonkar Industry Private Limited borokai seno scooty tai abo haikeno boni je trophy abono borok sponsor klaika tai abo haikeno prize money for the winner season 2 ni ngai boroni first ni bagai hingang kai 2 lakhs and prize money ni kok saitongo tai abo haikeno second runners up ni bagai hingang kai 1 lakh tai third runners up ni bagai hingang kai 50,000 rupees. So our haikeno sini the prize money tai or scooty tai trophy norok money manai jara winners ngairo. Okay? Hari kai sing oro tai sain hai nungin hanai sini beskango borom ganang Komal Koloi sini honorable EM health tribal welfare and tourism ningai benefit ke sing thai thani kok khna lain jatono alam sogo dibor bai khlaiten ka dibor to phano dibor kaham tini abo Tripura Idol season 2 ni inaugural program ni chini pandani achupang ICA department ni EM borom ganang Suhel Dev Burma chini ADC ni chairman chini Sar Jagadish Dev Burma chini borom ganang CM Purnachandra Jomatia
ताई चिनी चेयरमैन साहब नि लगे संग दङ ताई और चिनी कचाम एक्स EM चंद्रोदय रुपुनी चिनी एडिशनल CU मुस्लिमुद्दीन अहमद और जजेस contestant कचाम पाइनाय सीजन 2 नि पाइनाय रूपेश ते राहेल ताई और चिनी ऑफिशियल ताई स्टूडेंट्स मीडिया ताई अदर डिग्निटरीज तकले किसे लेरी थांगा संसेंगनानि ददी दाक्ति ददी समय करी नि जोंगबनो लेरी थांफानो दाक्ति मा दरिलाई सामु मा खायखा किचिनी नरक साइमानो चिनी काइसा लीग चलि दङो त्रिपुरा फुटबल लीग अबनि बागै जों किसा बेस्ट दं थांलायमेन अबनि अबो काइसा ह्यूज इन्वेस्टमेन्ट चिनी ह्यूज फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट त्रिपुरा फुटबल लीगबो एके तो फानो त्रिपुरा आइडल सीजन 1 जेहेतु ऑर्गेनाइज खाइजाखा त्रिपुरा आइडल सीजन 2 एनी हाउ अबनो जों चेंना नांनाय हाइहनि जों अबनो लेरि फानो जों मा चेंलायखा कारणंखा गोबां मा जागानि चिनि थानि फीडबैक फायो लुकरक नाहारो दङ अबो त्रिपुरा आइडलनि प्लेटफर्म फातारबो अबनि बिसिरिं फातारो अबनि लुकरक बलायमानि बलाय जागै दङ तै त्रिपुरा सारक बाहायनो जारा रसाब मुङो दंनाय रसाब ना मुचनाय ओ प्लेटफर्म बाय गदाल ना मुचनाय बर बेलायखे इंटरेस्ट प्राइस तिनी स्कूट ताकलायतो जों 1 लाख नि 2 लाख खायरिका सेकंड प्राइस 1 लाख खायरिका प्राइस कतर को गया प्राइस कतरिया प्राइस जों गारि बरि मानो इवन 1 करोड़ पर्यंत जों बरि मानो रिमाय एंगे दिस वी कैन गिव किंतु यू हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द म्यूजिक निनी ऑडिशन नि लेवल एमन एकटा पर्यायत लांग थांदे जेटा सारेगामापा इंडियन आइडल ने ऑडिशन नानाय राव यस देयर फर्स्ट सेकंड देयर फर्स्ट रनर सेकंड ब्राउन यारो पाई फाइनाय दे अंडरस्टैंड द म्यूजिक at least they understand the music that concept they should get chinora ang judges ang nai rokno koinai you increase the level of the music norok chini jara contestant na phaine rokno borokni judi borok ringya ke borok talo loyo kori borok sare gamao kori hinga ke borokno level up khaina ni chesta khaidi bo 5 सेकेंड नङै थांका चिनरो स्कुटी मानि थाका रां मानि थांका किंतु म्यूजिक नि बेसिक नॉलेज जुदि बरनि थानि करै हिंगा के सिनि एडिसिनि त्रिपुरा आइडल नि सिनि बरम अनेक तला कलायनाय प्राइस नरक लेवल टी सारि वी नरक लेवल टी सावै जनो प्रूफ फनुकदि चिनि कुनु व्यापारिया वी कैन स्पेंड लॉट जों गारि रिमानो रां बुकबां रिमानो कुनु व्यापारिया but you have to increase the level of the music chini ongkorokno tisana nangnai tai kisa byapar ke जों नायदि मियानो जों कक बरकनि 47 तम कक बरक त्रिपुरा हास्तिनि सेकेंड लैंग्वेज गसेजाक माने साल जों पालाय लेखा होहम ददरक बायखाय 47 बছर खाय आनि बयसताबो 47 बছर के बरक रकनि आशाइखाके शैशव কৈশোর যুবন যুবন পারঙে কাইছে একটা ম্যাচিউর কাইছে স্টেজে जों सक पाइजाक ककबरक also in a mature position now एके ककबरक जे जागा 47 বছর रिकॉग्नाइज ओंगै फाइका ककबरकनि प्रेजेंट पोजिशन तामो बनि म्यूजिक बनि folk बनि कल्चर बनि स्वरलिपि बनि कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ कोर्स गोबां माने डेवलपमेंट खाचेनि कताल कताल जों म्यूजिक कंपोज खायलायो कताल कताल रोजाबलायो कताल कताल सोलोंलायो whether they are working the principle music अंखा काइसा
कमन लैंग्वेज सारा पृथ्वीयाव मिउजिकनि जे कमन लैंग्वेज दङ मिउजिकनि सारे गा मा पा वेस्टार्न बा अन्यथाय कैसा दङ बरकनि मेथड आ मेथड बाय किन्तु म्यूजिक सारा पृथ्वीयाव दैट इज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट यूनिवर्सल लैंग्वेज चिनी कक बरक आत्रेगा कदे कलाइखा ना जों हायनो हिंदी म्यूजिक नि बाहाय ना वे हिंदी म्यूजिक खाना वे आरो लाइक तंखा हायनो दुम साका दुम किन्तु चिनी कक बरक नो डेभलप खाने थांते बुनि हुकुमो मुकुमो नो नाहारिस रसाबलाय मा बाय इंया चिनी अबनो चिनी ओन कल्चर नो चिनी ओन ट्रेडिशन नो चिनी ओन फोक नो तलांगै थांनानै खेत्रे नरक जारा तिप्रा आइडल पार्टिसिपेंट खायनाय जाजेस ओंनाय नरकनि कल कक बरक डेभलपमेन्ट नो अबो थिनाङा एकटा माइलस्टोन ओंथुन उबो ओंनाय ओम पयतो जोंनारगो गाजै अब हायके चिनी लेवल ऑफ the audition and level of the artist you have to create amongst our youths jara music na hamjagi tongnai rokno asuna kok sasinai best of luck judges best of luck joto contestant rokno tini tipra idol season 2 kaham ke chung pailene even jesuk nang chung narokno backup renai chung narokno chobanai कुनु प्रॉब्लम नरक नै जतन हामबाय खुलुमबाय के बेलायखे हामबाय सर नोंनि बेलायखे नांगौमानि कग्नोसनो सायखना रेक्लांखा तै आबाहायगनो फादिंगै नुमिन हानाय सिनि दांसाव सिनि ऑनरेबल सीएम टीटीएडीसी सिनि पूर्णचंद्र जमातियानो और दांसाव फायनाबागै नुमिन हानाय सिनि ऑनरेबल सीएम श्री पूर्णचंद्र जमातियानो जतनो दीपर काहाम तिनी तिप्रा आइडल सीजन 2 टीटीएडीसी बाय कबकजाक तिनी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी नि आशोक फांग बरम गनां सोहेल देबर्मा आईसीए नि ईएम फाइछक फाइजाक चिनी टीटीएडीसी नि चेयरमैन बरम गनां जगदीश देबर्मा सार तेबोनि लगे सं फाइछक फाइजाक चिनी ईएम हेल बरम गनां कमल कलय तेबो फाइछक फाइजाक बरम गनां ईएम रविंद्र देबर्मा एक्स ईएम चंद्रोदय रूपिनी चिनी एडिशनल सीईओ मुस्लिम ओडिन तेबो चिनी ऑफिशियल स्टाफ जजेस ते पार्टिसिपेंट रक और नि स्टूडेंट रक जतनो खुलुमनाया फारो आनिसाय सिगां सानाय रक साइथांखा तिप्रा आइडल सीजन 2 नतैवे जे बसकांगो बाहायके जों ब प्लेटफर्म बाय चिनी रसानाय जग्रगनो बसकांगो जों बाहायके कुसुगो तिसामानो बत्रनो तै नांगमानि कौ ब्लाइ साखा जों लास्ट यारो टीटीएडीसी बाय पहिला वानसो चिनलेखा जे तिप्रा आइडल खायनाय होनो जों गोबांमा एलिगेशनबो माखा एडिसिनि रां गोरै लामा सोनामाया दै रमाया अथच एडिसि राव तंथक लायनायनि बागै तिप्रा आइडल सोनाम लायो जास्ट एंटरटेनमेन्टनि बागै होनो गोबांमा पहिला ससियेल मिडियाव जों कमेन्ट नुखा फेबा जों बिसास दं हायसि चिनी एडिशनल सीईओ साइथांखा जों सजिन देबर्मननि बन बंश चिनी हासुगो तंनाय गामियाव तंनाय गोबां चिनी टैलेंट सिंगार दं हायसि जों बनो अपॉर्चुनिटी रमाया हायसि बरनो जों अपॉर्चुनिटी रो हांखे तेबो सचिन देबर्मन गोबां लामक फैनाय हायसि चिनी बिसास दं बरनो जों अपॉर्चुनिटी रमायानि बाङै सोलोंनाय रावबो सोलोंया हायसि
आं अमनो स्रों तां खायने आं रोसावे आनि केरियार न सुसना माया हेंखे आं तानि रोसानाय वा तामा साव बुफां फालमा साव हाय हनै वान सगैनो पाराव गोबां मा अमा हाय गोरों दं गे जों बिसास खायो हायसि जे टीटी एडीसी बाय टिप्रा आइडल्स नि प्लेटफॉर्म नि सिमी जों तिनि नखा रुपेश नखा राहेल आनि एरिया नि कयसा आसो बनो रसामो गोरों है रिकॉग्नाइज खाया हायसि जोंनि किलाराव ब रसाफ्राव माने बै रिकॉग्नाइज खाया हायसि जेसु गाहाम खे रसादि अमतो कायसा प्लेटफॉर्म थामले टिप्रा आइडल नि सेकेंड विनर हि साजा हांगे बतो ताबक बैतक खुंजो कायविनो खोनानाय जोंनि रुपेश देवर्मा आनि आं उदयपुरनि नो ब्रह्मबारि नों बबो दिल्लीराव परेवै आरो रसावो दिल्लीनि गोबांमा ऑडिशन नगो बानेनि प्रोग्राम रगो बरसावो हायफानो बनो कयसे सिनिति प्रासानि बिसिं तो रिकॉग्नाइज खाया न खाया बैतेबो खाया दिनै जों बरंनो रिकॉग्नाइज खायखा दिनै सिनि जाखा लामाराव न हाखे ओइ सिनि रुपेश सिबले राहेल सिबले बै जतनो सिनोवै प्रोग्राम रगो हंखे ताबक नाहै किसा मासा फानो गारि बारा रग थां फायलाय सुनानै फानो किसा मासा फानो ताबक अपॉर्चुनिटी माखा गे जों नायो ताबक टिप्रा आइडल सीजन 2 नि बिसि जोंनि एम कमल कलेज साइ थांखा जों जारा रसानाय रगनंबो कयनायनि मुसुगु म्यूजिक नि कॉन्सेप्ट नि अमनो काहाम के बुसिवै बाहायके जों जोंनि केरियार न म्यूजिक नि बिसिंते रसामानि बिसिंते आनि केरियार न आं सिनामा न तेसिनि टिप्रासा न मोखां जों र न ओ कॉन्सेप्ट मा थांना इनके आं आशा खायलायो खलायो जे ताबक तेबो इवेंट सक्सेसफुल उंनाय जोंबो लाइ थानाय र गोबां मा मिस्टेक मानि सोलों लायखा हायसि फार्स्ट टिप्रा आइडल सीजन 2 खायनायनि हिं लाइफोरावनो लास्ट इयर तमा बर जागा मिस्टेक खासिनि टीटी एडीसीनि जे एडमिनिस्ट्रेशन न हयते जजेस न अंथों पार्टिसिपेंट न अंथों ऑडिशन खायथेनि वसिनि तमा सपोर्ट खायनि नां जों डिटेल्स डिस्कशन मा खायलायो इंगे जों बननो फर्स्ट प्रायोरिटी रनाय जाते थांनायनि हाय मिस्टेक नियाना तै थांनायबो जे मिस्टेक मानो जों बाहायके कारेक्शन खायनाय अमो जों चेष्टा खायनाय सिनि टीटी एडीसीनि ओइ आर निरनि बिसिङावबो जाजेसरनि बिसिङबो निरनि जों तमा खायथाय दं रेसपन्सिबिलिटी दं तेबो बाहायके प्रमोशन खायमानाय बाहायके चारमानाय बनो तै निरबो साजेसन दि जारा लाइ थांनाय कन्टेस्टेन्ट नबो हायनो निरनि बिसिङाव जदि कताल आइडिया दंखा हेंके जोंनो साजेसन फेरि जे अम हायके खायके जानाय होनो जों नायो ताबकनि थांनाय बसरनि साइ टेक्सा काहा ओंथों जे तामोसनाय रसानाय रग बहायनो तेसा माने जितकारेवै काहांखे रसावै निजेनि स्किल परफॉर्म खायनायनि बागै बरबो सागथारथों थांनाय बसराव हयतो साउंड सिस्टेम र आसो हायानि बागै निनि काहांखे खायनि हफानो खायमालिया रगफां खोना इंगे ताबकनि जों नायलायनाय जे सिस्टेम बसं तेसा खायलायखा ओ प्लेटफॉर्म नि बिसिंते बस कांगवचिनि गोबांमा ताकसिनो र जजेस दंनाय रगचिनि नंदी गोपाल हंदी मैडम तरो बाला हंदी बहाय माने आसक सिनि जागतिरिफ्राव सिंगार बहायखेनो ताबक चिनि लाइ थांनाय रगबो सिनि जागथों टिप्रा आइडल सीजन 1 नि जे विनार्स रगबो सिनि जागथों ताक 2 नि फाइनल रगबो सिनि जागथों ते अमक निजेनि केरियार न सोनावै माथों आं आशा खायो ताकलाय जे पार्टिसिपेंट फाइनल नि बिसिङाव जों टेक्सा बरनो एनकारेज रनि बाङै जों प्राइस बारे रखा थांनायबो जों 1 लाख तंमानि ताबक 2 लाख खायखा निनि सेकेंड प्राइस 1 लाख खायखा निनि थर्ड प्राइस 50,000 खायखा बसकांगो जों तेबो गाहाम जोंनि प्राइस रनानि नायनाय जों बाहायनो तेसा प्रमोशन माखायनाय जोंनि सागसागनो तेसा म्यूजिक नि अमनो तेसा डेभलप माखायनाय
अमा हाइके जों तलुक तलुक आगग लायने दिनै थानाय बोसोराव जों कय साबाय चुबा जाया जे ताकला हिंके एटलिस्ट स्कुटि जों ताराशंकर मटर संबाय स्पन्सर खायजाखा बरबो फिचार न हय दङ जे तिप्रा आइडल अर जागा बरनि एडभार्टाइजमेन्ट फांखा जे फांखा हिंके बसकाङो बरनिबो टेक्सा बेनिफिट मानाय होनै बरक तो बिजनेस खायनाय चिनि जागा और कायसे बिजनेस प्लेटफॉर्म बो थानाय उलो आं आशा खायो जेमन एडभार्टाइज रनि बागै बै गोबां मा चिनि ताबक लाइफ चले मानि वो फाइनाय बोसोराव बा तेनि नेक्स्ट इयार वो हंके बै तिप्रा आइडल सीजन 3 4 5 उनफ्र हंके निरनि पेज निसिमे ननि लाइफ खायनायनि बागै आरो जागा चिनि एडभार्टाइज रदि जों स्पन्सर खायनाय अमहायबो फायनाय आशा खायो कारण चिनि अमनो बरनि बाजारनि बागैबो जों तरै रमानाय आफ्रके जों चिनि रसानाय कन्टेस्टेन्ट रनो जों तेबो काहामखे प्राइज बो रयमानाय कन्ट्राक्ट बो रयमानाय जेमन इंडियन आइडल जेमन तावे एक बोसोरनि बागै बरनो रसावनि अमहाय जागाव रसावनि बागै 1 करोड़नि कन्ट्राक्ट ननो रखा जोंबो अमहाय लेभेल थांलायवानि चेष्टा खायलायनाय हायछि गोबां मा स्पन्सर फायहा माने जोंबो चिनि रसानाय रनो आफ्रके जों एक बोसोरनि बागै नों कन्ट्राक्ट गे बबो किसाले मनि फैमिली वो हेल्प खायमाने नों 50 लाख फांखा बोसोर गायछनि कन्ट्राक्ट मा हामाने गे जों अल लेभेल तलांलायबानि बागै जतो सातियावनि नांलायनाय जतो साकथालायनि नांनाय आर महाय लामा मानाय तुलायनाय हायछि जाते चिनि तिप्रासा रक रसामानि वबो कोनो अंशे आइगिनि छै कम करे अमो जों मा फुनुलायनाय सचिन देवबर्मा थों तै बाद बाकी रसानाय थों बरकनि लेभेल जों सग्रवानि बागै मा सातियावनाय दिनै बाहायखेनो चिनि यर्स रनो जों ते कायसे इभेन्ट बो खाय दङ तिते एडिसि सुपार लीग निरक जतनो नगो त्रिपुराव फर्स्ट टाइम लाइव टेलिकास्ट खायजाव फुटबल नों बैनि जागा नायदि कोनो जागाव त्रिपुराव हंखे फुटबल लाइव फुनुक जायाख जों आरोबो चिनि प्लेयार्स रनो बाहायखे बरकनि जे स्किल तंमानि बरक काहांखे थंमाय न बै लाइव नगनाय प्लस रेकर्डेड उलफानो नाय तंमानाय जात फना और जागा गोल माने अमहाय 30 डिग्री एंगल गोलवो 25 डिग्री एंगल गोलवो अमब्ले कहा ओलो रेकर्ड नाय तंमाब्ले हिंखे जे फुटबल न बसकाङो प्रमोशन खायनि नायने र बरकबो बिजनेस नि प्लेटफर्म थाङै प्लेयार कहा नाय तुक फैनाय हिंखे जों नायो प्लेटफर्म रवानि हायछि जे टेलेन्ट दङ जे स्किल दङ जे लेभेल बनस जों टिटि एडिसि नि नाहर मोंखे बरनो प्लेटफर्म रनाय चिनि नाहर मों माने सुदु तामसनाय रसारवै थंरवै पाइ हायछि चिनि वानसो मोंखा जे बरक आसुक गोरों दङ आसुक टेलेन्ट दङ नगजायांगै दंमानि गामि बिसिङाव हैजाक दंमानि बनस जों ओ प्लेटफर्म रवै फोकास खायै नों रोंमानि सिमानि न बैनि बसकाङो तबै फायनानि अमसिसिनि छामो गां आशा खायो जे कन्टेस्टेन्ट फायनाय रक बसकाङो गाहाम पारफॉर्मेंस खायनाय सेमानि साइतेबो माने पार्टिसिपेन्ट रक सिरियास के नावै फायबैनाय जेहेतु खना सेमानि व थांनाय बोसोराव आसुक सिरियास नावलिया रेजिस्ट्रेशन फी रकबो करे जों नायबो जे सिरियास बरक फायथों होनै रेजिस्ट्रेशन फीस रकबो किसान नालायखा हायछि जाते सिरियास बरक फायथों गासो नोंथों जे पार्टिसिपेन्ट रक बरनो ऑल द बेस्ट तै बिसिनि जाजेस रनो खुलुमाया फारो बरनि बिसिंति जों चिनि जराय रगनो जों नायतोइ मानाय बसकाङो जों सिनिलाय मानाय रुपेश हाय राहेल हाय जों बसकाङो तैबो बरनि से गाहाम सिजन 2 निव मानाय होनै आं आशा खायो आसो नोंथों जतन हामबाय बेलाय हामबाय सिनि सीएम सानो बेलायके नांखौ माने कक साइ खनारि क्लांखा फाइदिंके जों ताबो नुमिनो हानाय सिनि बसकाङो सिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि चेयरमैन बरमगोनां जगदीश देबरमानो कक थाइजाथायनि सानाबागै एडिसि हापांबाय संसाजाक त्रिपुरा
Idol Session 2 Grand Opening Ceremony Mo Songsamani Pandani Boromganang Soba Bobagra Edisi Hapangni Samung Charana Yadong Sikala Tai Thung Rengni Chini Boromganang Suel de Borma Chinala Tini Narwa Yokora Edisi Hapangni Samung Charanai Adong Okora Boromganang Pishi Jomatia Chini EM Health Tribal Welfare Boromganang Komol Koloi Former Executive Member Chandrodoi Rupini Edisi Hapangni Additional CEO Chini Muslimuddin Ahmed Tai Baki Joto Edisi Hapangni Officers Rock Orotini Kabangma Special Guest Invitees Judges Chini Pressmen Tai my dear audience Students Guardians Ragno Ang Paipalaya Khajani Hamjakmong Tai Kolomong Yapari Nongni Thane Ang Mokong no Sanai Maya Mongsakrei Bomani Bohogni Achai Paipuru Kebo Silai Romnai Bo Krei Kebo Amti Samung Kainai Hinai Achai Paimabo Krei Jotto Manu Prithibi Sakao Je Bomani Bohogni Painai Rok Jung Kok Sanai Rok Toma Koksa Ingreji Dasa Spanish Dasa Chinese Dasa Hindi Dasa Bangla Dasa Kok Borok Dasa Haya Jotto Chung Manu Kintu Nono Maya Hene Sikri Nairok Tongo Mo Sikri Nairok Prithibi Sakao Bongso Kotorok Bongso Kobangrok Cheng Tinite Bono Kirilia Jotto Chung Manu Amti Hiniche Chung Aguk Matang Lainai Ora Tini Chini CM Chini EM Tribal Welfare Kaham Kaini Saka Au Tipra Idol Kaimani Bisingtei Kebangma Chung Sinamung Manka Sachin Tendulkar no Sinimani Shai Bharatni Pradhan Mantri no Sinai Rakom Ani personal reading ota ang nukmani Tini sinaro Amti resap nai musup nai Ora senior most Tongo Khoroksa Ansabi niche akora Chini Da Hemanto Kumar Jomatia Siklani Simiching Bini Korang Konai Pemani Bin Chetia Bakora Late Ganesh Deborma Bin Chetia Bakora Ang Sachin Kortani Kok Salia Angoro Rahul Debormani Kok Salia Chinoro Mohindra Debormon Bongni Amalo Chini Ata Okara Hemanto Kumar Jomatia Songni Amalo Chiro Kumar Jomatia Songni Amalo Ari Deborma Songni Amalo Konthoti Jomatia Songni Amalo Usha Deborma Tini Late Bimol Deborma Chinorotabo Lusamayuk Tongo Bongni Amalobo Amteke Tipra Idol Kayui Tipra Idol ni Bishingtei India Idol Horkai Koroksa Korokni Champion Ningyapano Top 10 Borakasa Komo Ani Bishas Tomoni Kitu Mos Huzuk Sung Malia However
baksa chajagi ango tonglayo chalayo amusing khalayo kaisa kok tongo ingreji bai music is the happiness of those who can think emon jorawo music samung nago je somoyo borok wansukmaya cinta khaimaya koborwa jemon jorawo music nono thik lamao tipayo that's why sawo music is the happiness of those who can think music nango hai hini sara boso tongaya ble haipono ang mokongno sanamo chungo let is better than never leri phano tipra idol khaika edisi hapang boni bagai ang council chairman hisabe chini edisini executive committee rogno very very thanks majanago one thing Nuai Auditorium Hall tipra idol edisi hapang conduct kayo how 6 schedule autonomous district council kari hingkai moto mangala komo onek borok sawo tipra idol kok borok bai gan simita resap nai bobo question tipra idol ke hindi gan samaya diba yes tipra idol bangla gan bodo saman nai amtirong ni one suk mani aborok no bochung matu bunai tobe taksak jora tipra idol particular kok borok bano chung gan sabui tipra idol chung chonglayu চংনানি অধিকার চংনানি ক্ষমতা এদিশে হাপাঙ্গিয়া জাজেস কথার কথারনো আমতি খাইয়ে ভারতবর্ষ কাইসা কোম্পানি সোনি টিভিনি অর্গানাইজ বাই ইন্ডিয়ান আইডল সামদাক দङ অমিতাভ বচ্চন বুসকাঙ্গ তৈयै কতরবা কাইসা ভারতবর্ষ কোন বানাইগা ক্রোড়পতি অববো ফাই দङ ববো সামংনাঙ্গে দङ অমিতাভ বচ্চননি কোন বানাইগা ক্রোড়পতি ও ত্রিপুরানি লাইবুমা ফাইকিয়া সাইজামান অমিতাভ বচ্চননি কোন বানাইগা ক্রোড়পতি সোনি তবি বাই কন্ডাক খাইজাক ত্রিপুরানি তাবুক যে খামেরে মেরে চিনি যে হিস্ট্রি অবসাজাখা বসুনকা কন্টেস্টেন্ট নো ভারতবর্ষ বহা বংনি তংমনি তিনি বং ইয়াগো গ্রৈ বা আদার স্টেক আছে কোয়েশন ফোন পাইকানাতা রমজাখা ত্রিপুরা ইন্ডিয়ানি বরক সাইমাখা কোন বনেগা ক্রোড়পতিনি বিসিংতৈ যে ত্রিপুরানি ইতিহাস তামো তংমনি তিনি তামং থাকা কাজু আবো সামং নাঙ্গো তিনি ওরা চিনি ত্রিপুরা আইডল যে ফাইনাল কম ইয়া কোন জায়গা কম করে রানীর বাজারও ইয়াংছিনি খুয়াইনি পিকনিক থাংনাই রক মানি মুংসা কর জায়গায় মানি পাইনানি বাগৈ পিকনিকনি গান রোজাবজাক কক বরক বাই গান অব রোজাবতো जिन दुकाना मानि पाइना थांखाता गान नोंखै तामो तुलुं कायतामनो होन हकी फायनो होन साइमाले याफु ओ गान खोनावै ओ दखानदार साकापो अब तमा गान आसो खोनातगो बा कक बरक बाय अबन अर्थ तामो हम साय नामानि बसाना जरा माले गोबां मानि चाव हरदा सुननाय बल देरनाय हकी देरनाय बरक खोनातगो दंबा खोनातगो जोंनो हाकेसि दंगो ताखुरक तावानादि जों जतन बरक मुनिसु आंतेनि मुक्तमानो 2007 अबनि सिगां विधानसभाव खरगसा एमएलए सोंमानि राज्यनि मुख्यमंत्रीनो माननीय मुख्यमंत्री मिस्टर तखिराय देबबर्मा आसामनि सिमी
बुमादा बनो सिलाय याफारिरो तखिरायनो बुमादा सिलाय याफारिरो बतो स्कुलो थांका परीक्षा जे मानमनि परिवया कोई ग्रेजुएट अंखा शिक्षा अंखा बोतामनि दुखबाय सिलाय रोमै थांका कोन जरावो मोखां नुखायनो सिलाय तीनाय आमतिबो जों हंजाका जोंखाय सिलाय तीनाय दल सिलाय तीयाबो दंगो सिलाय नो सापुट खायाबो दंगो सिलाय ती मा थांनायबो दंगो तामनि बागै मा थांका अबनो रुतुक गया सिलाय तामनि बागै तुई बनो नाहालिसि कोगै बोथारदि आमतिबो अंखा ताबोबो अंनाय भबिष्यतबो अंनाय हायपनो जों जास्टिस माननाय सिक्रारो कराक खायै दफानो डिसिप्लिन खायै दफानो जत्तनो नायथक खायै दायित्व नावै आगोगै थांदि काजे तरक आं नरंनो कौनो सानामो सुंगो ते कैसा एडिसी हापां और एनी इंस्टीट्यूशन आं मासो किसा टाइम नि वैल्यू नो रुदी प्रोग्राम 11टा नि प्रोग्रामो 12टा नि प्रोग्रामो एकटा हंकाबा तांबगी गोरी श्राम काबा तांबगी गोरी श्राम नोनो 11टाओ फाइदि हंकाबा 11टाओ फाइलायनिता बरक नोंखा 11टाओ नगसिको हंयाबले हाके नों 12टाओ फाइना लांखाय एकटाओ फाइना लांखाय निनि टाइम बो शिड्यूल टाइम बो एकटाओ नो खायदि टाइम नो जे नारक माया व्यक्तिगत बसुं उकुलुक उसुलनाय एवं समाजगत दिगिबो उकुलुक उसुलनाय अनेक बरक अपनो हात नायमानो बाट जों चेष्टा माखायनाय आसनो सासिनाय जत पार्टिसिपेंट दक नर काहामकाय पार्टिसिपेंट खायदि गोबां सिनेमानि जागा दङ अबकाशिया मीडिया माध्यम बनि बिसिंतै ताबो एडिसी हापांमो लिमिटेड पावर नि बिसिंतै फानो ताबो चिनी त्रिपुरा हास्टेव जत्तनि 12 वर्षनि थंकरं बाइसुं बुतिया फाइथांगो खरसा खरंनि चलाय थंमनि नुगै बन कोलकातावो नुगैतलांगो चलायरो कोलकाता क्लाबो थंका हंकाय गुड फुटबलार स्कोरार सिजाक्का खरसा ताबो चिनी बड़ रक त्रिपुरा फुटबलार रक 50,000 60,000 खाय सीजनो फुटबल थंगो बिनि कायसा इनकाम मं खाबलै एकदिके स्वास्थ्यबो हामनाय चरित्रबान बंनाय जे जुबक रक खेलानि माथो तंनाय बताय कोनो हामिया दिगै थांगिया बनि बागै आं आनि जारा त्रिपुरा आइडलनि जे सेसन 1 नि जारा चैंपियन नङाय रक रानार संनाय रक एवं ताबुक जारा कन्टेस्टेंट रक नर ऑडिशन रुनाय जे तंगमानि नरक कायसा चाइतुमं मानानाय बंखा नंनि बिसिंतै सिनि सिक्रा रक ताबुक बाहाय करै मानै सागनावै सिक्रा रक कबर वाजै दङ 197 जन आनि बोसा निनि बोसा ओंयां मानो त्रिपुरा बोसा ताबुक केफेक मानै जावै कबर वाजै दङयो 11 परीक्षा स्कूल थांलिया कॉलेज थांका स्कूल थाना नांगिया कॉलेज पायै हानि क्लाय दंखा जतन जों बाया बंधु बरंनो देखलाय मा तुबनाय वाइसा ड्रग्स एडिक्टेड निकाय निनी लाइफ सेस निनी एम सेस नमानि इमांबो थापला निनी इमांबो थापला ताखुक बुखुकनि इमांबो थापला निनी कामिनिबो एकदम जत्त बरंनि थापला
Paringkai sing tabuk sini sarno belai ke hambai belai ke nangkumani kok rono sengno sai khanari klangka tai phani salrogo sing joto chaitok lai ne aba haike kok rono khanawui sini thinang sing phanangit lang lai ni tai aba haike no phadi nungun halane sini buskango borom ganang honorable executive member sports youth affairs and ICA department TTADC ningai borom ganang Suhel de Burmana ben khokte sing thaisa thani kok khna lai ne पुइलानो जोतरनो दिबर खेकद्रब जरानि खाकाहाम तिनी ताकलाइनि एबा तिप्रा आइडल सीजन 2 नि जिनि पुइला चेंगमानि पान्दा फाइ सकपाइजाक जिनि पान्दानि आसुमा अक्रा जिनि TTADC हापांनि जिनि ऑनरेबल चेयरमैन बरंगनां सार जगदीश देवबर्मा बरबो पुइलानो आनि बखाकते खाकाहाम तेबो फाइ सकपाइजाक जिनि TTADC हापांनि ऑनरेबल CM सार पूर्णचंद्र जमातिया बनबो बेलेक हेनो खाकाहाम आबनि लगिवो तेबो तंगो जिनि TTADC हापांनि जिनि ऑनरेबल चेयरमैन लगिसं जिनि मैडम नो खाकाहाम तेबो तंगो जिनि ऑनरेबल EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर जिनि बरंगना आता कमल कलय बनबो खाकाहाम तै दङ जिनि फर्मार EM बरमगनां जिनि सार चन्द्र दैरुपिनी तै जिनि एडिशनल CU तै जत जिनि ऑफिशियल स्टाफ तै जिनि ICA नि PU तै जत जिनि पार्टिसिपेंट तै जिनि रेस्पेक्टेड जजेस तै म्यूजिशियन तै जत पान्दाना लोआ जिनै जत जिनि आदंसनो पुलानो आनि बखक्ति खाकाहाम तै हामजमु याफर थाजिङो जिनि बसकाङो जे साइथानै रक बेलेखनि इम्पोर्टेन्ट कक साइथांका बेलेखनि नांमानि कक जों ताकलाई ओ पान्दा सीजन 2 नो जेंनानि किसा लेरि थांका तांगे लेरि थांकाय थाजिं सिनि बरं बनang आदं सं साइ थांका जों TTADC सुपर लीग जेंगमानि बागै बेलेखनि बि शेड्यूल मान बागै जों मन जेंना लेवि थांका हाइपानो पब्लिक नो बेलाय डिमान्ड तंमानि बागै एबा म्यूजिक हामजानाय रंनि बेलाय डिमान्ड तंमानि बागै जों मनो दाक्ति जेंनानि बागै जों माचाइ तखा आम हाकेनो आं अमनो साननि मुसुंगो थाइंचिनि जे विनार जाक थाने बिसिनि बरनि जे एक्सपीरियंस बर शेयर खाय थांका खाखलायो जों जेफोर पॉजिटिव नावै जों सामुंगो अंखरो आबुनि रिजाल्ट एबा आउटपुट बसों पॉजिटिव मानो आम हाकिनो जों जिनि बुबाग्रानि तिदुल मुंबाय जिनि बुबागा नाइकल फांबाय जिनि ऑनरेबल CM नि गाइडेंस बाय ते जिनि एंटायर जोतो TTADC चाइतो मुंबाय जों दिनि जिनि युथ रंग नि बागै बेलेखिनो जों जागरूक दंगो स्पोर्ट्स नि हापारं तुं जेतो आनि बेदेक तंमानि स्पोर्ट्स नि बेदेक काइसा सिक्ला नाइकलन बेदेक काइसा ते जिनि म्यूजिक रंग कल्चर नाइकलन बेदेक काइसा आबन बिसिंगो जिनि जोतो एंटायर जिनि ऑनरेबल मेंबर्स सो जतन जानि जे बेटाको बेलेकिन साक्थर खलाई दङ लिमिटेड फन्ड बिसिङमा सामु खलाई दङ हेल्थ डिपार्टमेन्ट थुं PW डिपार्टमेन्ट थुं तिनी LRS डिपार्टमेन्ट थुं दि फिशरी डिपार्टमेन्ट थुं ARDD थुं जतो डिपार्टमेन्ट न बेलेकिन जों हार्ड वर्क सामु खलाई दङ इभेन आंगाबो बेलेकिन प्राउडलि सारागो जेरे कुबिकक जों 3.5 বছর 4 বছর কাততিयो लिमिटेड फन्ड बिसिङ फानो जिनि ऑनरेबल मेंबर्स जिनि टीम वर्क जिनि बुबागर नाइकल फांबा जिनि ऑनरेबल CM टिलुंगमाय जों बेलेकिन सामुं आउटपुट खलाय गायसि बेबा गोबांमा केबेङै तंनाय पार्टीनि लीडर्स आबोनो नायरोंया नायथकजायंगै बंनि एलिगेशन तंगै मानो बरबो जों एप्रिशिएट खायो ताइगे बरक जेसे क्वेश्चन खायो आबोनो जों सामुं तांनानि देबो बहाय युग हायसि तांगै हाके अलवेज जों आबोनो पॉजिटिव नाव जों नेगेटिव नाया बिकॉज अलवेज जों नेगेटिव नाखांगाय जों नेगेटिव आउटपुट मानाय पॉजिटिव नाखाय जों पॉजिटिव आउटपुट मानाय आबन बगै गोबांमा बरक क्वेश्चन खायो बंगा क्वेश्चन वैलिड न आबनो जों एप्रिशिएट खायसि नरो आ तिप्रा आइडल खाइ तंथकजांना बगै खलालाय तंगा जागावो हने बाबा ओ तिप्रा आइडल नि रां ओ ICA बेटेन कल्चर अफेयर्स अब कल्चर अफेयर्स बगै तंगो हायसि ओ रांनो जों ईद बो पाइमानिया ओ फनासंनो खला कल काइदि मानिया आ कल काइजन रां आलकानो दङ ईद बजन रां अब PW आलका दङ अब सामुं चलिन दङ
maybe nung no gyana tabo no ama hai bor ko ejune allegation ne bolte abo kebeng nei bodol ni bong ni samung se abo jeng bon hai me saya jeng bon appreciate khayo because jeng amna positive now tabo ko khaisi o je jak tipra idol jeng je TDS habang ni bkhakte thangnai bisio jeng first prize rikha chini winner no 1 lakh jeng chini you don't tebo interest phangna bagai bong no jeng tebo jagruk khainen bagai jeng takle chini honorable CM te chini honorable जत मेंबर्स ते चिन बुबा नाइकल फंगबाय जों TDS हाबन बखते जों 2 लाख खायगा फर्स्ट प्राइज सेकंड लाख खायगा 1 लाख थर्ड प्राइज गे 50000 ते जों नो चिनो पांदन बेलेगन हामजों माने बगै बेलेगन पॉपुलैरिटी माने बगै तारा शंकर मोटर नि बंगनि बखाक्तिबो बरक काइसा स्कूटी बरक स्पॉन्सर खायगा ताइ चिन ऑनरेबल चिनि EM चिनि आता कमल कले साइथांगा रिनानी कोतर को गया जों गाड़ी बोरी मानो इन फ्यूचर फाइनल टी ब्राइडल सीजन 3 हांकाय जों गाड़ी फान रिमानो दागे जों बनि लेवल न जों हाइमा खलायनाय नों बनो स्रिंगमान से पुलिस खेमं खेमं जों बनो तेबो नाइथक जग जग मा खलायनाय हिसि दागे जेमन अरुणाचल गवर्नमेंट बो अरुणाचल आइडल खलायै एवरी इयर इंडियन आइडल तो सारिगामंग तो कॉन्टेस्टेंट बंगारनि खरकसा सगैनाय तांगे बंग गवर्नमेंट बेलेगनि एवेरेन्स दङ म्यूजिक न तै ngai जों दिनै ति प्राइडल खालामनि गोबां माने रिजन दङ तांगे हांकाय चिनि कल्चर न प्रमोट खायनो हांकाय चिनि कल्चर मोथाङै नारना हांकाय चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन न जों बसकां तलां हांकाय बेबाग चिनि रेस्पोंसिबिलिटी सामने थानकाय चिनि इउ दंनि थानिबो आवन बै ताबुक चिनि अजरावो तांगे चिनि बरम गोनां मेम्बर साइथांगा चिनि अ हांकाय सचिन देबबर्मन राहुल देबबर्मन बंगनि बथैबाय करंजा अहा चिनि ओ बिसिंदिनो सुरभि देबबर्मानो ओ जागान होयति इंडियन आइडल गई द फर्स्ट फीमेल इंडियन आइडल सुरभि देबबर्मा हिने जों ताबो वर्ल्ड वाइड वेब सिनि जागो बो इंडियन आइडल सिमिया बो गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड उल्टा हैंगिंग खले अप साइड डाउन जे हैंगिंग खाये बो आ गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड बो खायजा आबो केम सबाय मैया नों सुरभिनो मोजि चाजि आबोनि पर्सनल इश्यू फियाबो ओ टैलेंट नों रेस्पेक्ट मारना हैसि ओ बर्म नों रेस्पेक्ट मारनाय अब तिनी बो सुरभिनि रेकर्ड के सबाय मैयाखौ बिनि मुंगतामो सुरभि देबबर्मा बहानि बसा बति प्रहानि बसा अब चिनि कुंथे बारनि बेलेगन प्राउड फीलिंग नानको आम हाइनो तिनी बसकांगबो और पार्टिसिपेंट खानाय बिसिंगो गोबांमा सुरभि आसायनाय गोबांमा राहुल देबबर्मा आसायनाय गोबांमा सचिन देबबर्मा आसायनाय फियाबा बंगनि टेक्निकली सोशियली सिस्टेमेटिकली बर सपोर्ट मांगाय बर आ जागाव सगैनाय अब चिनि बिश्वास दङ तेगेसे को म्यूजिक कैसे बिथि जे बिथि दुकानाव पाइनानै मानिया जों बखर साखा पेरासिटामल होन पाइ चालायो भग देरा गंगा जों भग देर माने बिथि मानो फियाबा जेबर जों हताशा उदास जों दङ जों डिप्रेशन नङै दङ इवन चिनि बेलायखनो जों चिनि मेन्टली डिस्टार्ब गै दङ आ जरो नों बखामिनो जरावो जों म्यूजिक खनावो तंथमान जरो म्यूजिक खनावो अमा कैसे बिथि जे बिथि बा जों चिनि मेन्टलिटी जों पीस मानो इवन जों चिनि म्यूजिक चिनि तिपरा सारक सोलोंजायो आसरुङो होनके फोरोंजागा जों बर' सगैना आबो इमेजिनेशन बायरेंनाय हैसि दाबो चिनि ऑनरेबल जजेस रक अरम बस आसुजा जों आगे चराय फ्रु जों रेडियो रगोर सामान खनाव बर' टैलेंटेड बर' लेजेंडरी सिंगर रक बर' कंपोज खायनो गोरों बर' निजिनो रोजाबनो गोरों अमाय सिंगर रक दायो चिनि बर' गोनां चेयरमैन सार साइथांका जे पिकनिक थांदानि खरकसा बरक चिनि आ गानो खनातो जगे खरसा वानजे बंसका आनि एक्सपीरियंस आंनो शेयर खायनो इवन आम खरसा म्यूजिक हामजागो जेरायफोन सिमन म्यूजिक हामजागो इवन नगनि बरक आं आनि त्रिपुरेश देबबर्मा आनि गुरुबो तंमानि फेबा आं कंप्लीट खालायसुक मालिया क्लासिकल आं जेफ्रो बायरेव पढना थांन बगे आं डिसकन्टिन्यू खायमा थांका आनि खरकसा गुरु तंमानि त्रिपुरेश देबबर्मा सुपारि बागान बिनक बतिनि करिखा हाइं साकाव आंबो खरकसा बिनि स्टुडेन्ट तंमानि तेगिसा आनि एक्सपीरियंस के तामो आगि गोबां म्यूजिक इंडस्ट्री व चिनि तिपरा सारंनि एल्बम नु खालायलेयो आं कैसे म्यूजिक कंपोज खामन तो मिलिंग मालां चाव आनि अबखा अब आं जेफ्रु चरायफ्रु बेलेगन म्यूजिक हामजा आं सागबायथों सिया आं सागबायथों कंपोज खालाय आबो खालायमानि जेफ्रु एल्बम रिलीजिंग खा आसाम म्यूजिक इंडस्ट्री नि होयते आनि थानि प्रपोजल फायक्या आसाम म्यूजिक इंडस्ट्री नि होयते आनि थानि प्रपोजल फायक्या ओ मिलिंग मालां चावनो नों आसामिसो डाबिं खालायनाय एबा आसामिसो खालायनाय नों सय रिखांके ननो रां रिखांके जों खालायनाय फेबा आं चेरेफ्रु आफ्रु माने वानसुकली आसे ब्रॉड माइंड खलाय आं वानसुका जे बजुमु जुदा आसामिस खलाय हांकाय
आनसे आसामिस कपि खायो हिनानि नै आं पारमिसन रलैया आजाराव ताइ कैसा आसुक सालबालो खन्नों मै मालाया हिने कैसा खाइमान दं कम्पोज खालायो आनि लिरिक्स सिमान दं आबनो बाहायनो हाय मणिपुरी म्युजिक इन्डस्ट्री नो हयते प्रपोजल फैया मणिपुरी रग आ म्युजिक नो बर मणिपुरी ल्याङ्ग्वेज खालायनो बागै गाफ्रोब आं पारमिसन लिया फेबा आनि साना नायमा हायसे म्युजिक जोंनो गोबां माहायंगो जों सिनेमा गतरखौ सामै मानो फेबा निनि इन्टेन्सन पियर तंनाय नांनाय निनि मुचुमानि बखा युग युग तंनाय नांनाय थायं चिनि बरं मना साइथांगा जों म्युजिक न चिनि जे लेभेल न जों इंक्रिज खायनन बगै जों बना प्रेक्टिस मा तनि नाय आबोखे हायसि आबन बगै जों गोबां मा प्लेटफर्म जों केरियर सामै मानो साइन्स हामजानाय डक्टर इन्जिनियर साइन्टिस्ट गोबां मा प्लेटफर्म थां मानो दिनै बिजनेस हामजानाय जों कमार्स फोकस है जों बिजनेसमेन कट कटङै मानो दिनै आर्ट्स थानाय गोबां मा प्लेटफर्म थाङै मानो दिनै पलिटिशियन बो मा तंनाय दिनै बिजनेसमेन मा तंनाय इंजिनियर डक्टर आईएएस आईपीएस स्पोर्ट्स पर्सन गोबां मा फिल्ड जों मा थानाय म्युजिक बो जों मा तंनाय जत जाना मा तंनाय आबन बगै चिनि टिटिडि साबं बेलेकेनो चिनि युड्रं बगै वानसुगो ताइ चिनि ऑनरेबल सीएम जों ऑलरेडी डिस्कशन लाय चिनि बुवा नायकल मै जों कैसा प्रोजेक्ट्स नामै दङ एबा इन फ्यूचर फाइने जरावो जों आसाम म्युजिक इन्डस्ट्री फिल्म इन्डस्ट्री दङ हंगाय मणिपुर म्युजिक इन्डस्ट्री एबा फिल्म इन्डस्ट्री दंगाय त्रिपुरा का तां तिब्रासन फिल्म इन्डस्ट्री करि नायबा तां खालायमै नायबा आबन बगै जों प्रोजेक्ट्स नामै दङ बसकां जरावो चिनि गोबां मा सिनेमेटोग्राफर दं म्युजिक डाइरेक्टर दं एक्टर दं एक्ट्रेस दं सिंगार दं बरंनि बागै जों तिप्रा सानो जों टिडिएस हापंनि बागै फिल्म इन्डस्ट्री खायो बंनि कायसा केरियर सामने बागै जों थाया टारगेट नावै दंगो गोबां मा बरं आबो साजेङै मानो कयजन बरं किन्तु साजांनायनि बिसिङाव साजांनाय बाङो नों म्युजिक न दुइजन हामजेगै नि दुइजन डाबल हामजानाय बाङो आबन बगै जों हामजानाय एप्रिशिएट खेबनो हेन्डशेक खायो बनो स्माइल दिदि बसगा आगु थानाय हायसि आबरन तिके कासिना रंमाया तंनायनि केबे मो तंनायनो लामा हिंगांगाय बसागा हादलै रसारनाय न अबो आ हादलै रिनि जारि रेखा गाबान कराय थाङो आबो पार्मानेन्ट हादलै तंगिया आबन बगै जों अलवेज जों पजिटिभ माइन्ड बसगा मागुना हायसि जेकुनु प्लेटफर्म दं जों केरियर सामानो फियाबा चिनि इन्टेन्सन पियर नांनाय चिन नाहारमुं क्लियर नांनाय हायसि आबन बगै दिनै अजाराव आं अबनो मेसेज नामबो जों चिनि यु दंनि बगै स्पेशली जों ताबो अजाराव गोबां मा आमसे जों ड्राग्स बे कुबुलि तंमन चिनि सिक्ला चालायनो जों स्पोर्ट्स नि बखाक्तिं थुं म्युजिक नि बखाक्तिं थुं जों बरंगा त्रिके प्लेटफर्म सकांना जों ट्राई मा खनाय तानकै युथ चिनि थिनां जेफ्रु जेकुनु समाज युथ करिं थाङो आ समाज कमरि थाङो आवन बगै जों युथ न फार्स्ट प्रायोरिटी दिवो चिनि बुबाग्रा चिनि ऑनरेबल सीएम चिनि एन्टायर टीटीएडीसी चिनि युथ नि बाय गोबां मा प्लान खालाय दं गोबां मा ताबो नरो तिप्रा आइडल सिम खालाय दं तामु जब खैरिया जब तलांनाय अबन बगै प्रोसेस सलि दं आबो तलांनाय अबानि लगे लगे चिं सामु मा खालायनाय तै गोबां मा बर थाङो अबो दा नों ग्रेटा तिप्राय नो बासे बेंगनि तंगमन केबांनाय बदला आबो तंगो आगिबो तंगो ताबो तंगो उलबो तंनाय आबो चिनि पॉलिटिकल डिमांड आबो माया समाजा थानाय आबन लगे लगे चिं गोबां मा चिनि एक्टिविटीज जों खालायबा थानाय बोला ना आबो माया सक हिनले जों नगो आचुलाय चिनि जे एक्टिविटीज तमन जों स्टप तनि मालिया आबो चिनि खालाय जों मा खायनाय आबो नगो जों अलवेज जों पॉजिटिव जों मा वान सुगनाय पॉजिटिव वान सुमन बिसिगे जों हेल्थी डिस्कशन मा तंनाय हेल्थी डिस्कशन बिसिंतेनो जों गाहाम आउटपुट माने हायसि आन बय तिनि अजारबो चिनि गोबां मा म्युजिक हामजाने चिनि यु दङ आं हायनो हाय खा खामियाफोरो नरंनि अ तिप्रा आइडल सीजन 2 नो नरक ग्रैंड सक्सेस खालायदि नरंनि बुमुं स्नामदि तै नरक बाहायनो बुइनि हाय युंनि एबा बुइनि हानि हाय नरक बसकांगो जे गाहाम प्लेटफर्म सगिना नंथुं नरक प्रेक्टिस तनिदि म नरंनो जों चिकन से प्लेटफर्म सामदि माने अ चिकन से प्लेटफर्म बिसिंदि नरक तैबो क्वार्टर खालायदि तांके जों सेमा तिप्रा आइडल सीजन 1 खालायमान यागुलो जों बांग्लादेश नि चिनि तिप्रासन हयतो जों मेसेज मांका बरोलेन हयतो मेसेज मांका बरो पार्टिसिपेट खालायनो मुसलमान बरक जों टेक्स्ट मेसेज बो खायर गायसि आन बगे चिनि अ प्लेटफर्म बेलेकेनो बुमुं खनातक तिप्रा माने जों तिप्रा हानि बसा जों तिप्रासा ओ तिप्रानि आइडल तिप्रासा रंनि खासुकसा सिंगारक अकक्सि तिप्रा रंनि खासुकसानि सिंगारक हायसि आमन बगे जों तिनि अजारावो जों तिनि सिंगारावनो जों बसकांगो पार्टिसिपेट खालायनो खा खामियाफोराव नरो प्रेक्टिस खायदि गाहाम खालाय बसकां जरावो ओ बेबा जे प्राइस माने अब बेबा नंनि बागै रां फायमान अब नंनि बागनि याफरो जों केबनो याफरिया अब जों क्लियर मा तंनाय आन बगै बाक्सा बरक नरनो जदि डिस्टर्ब खालायखा नरनो जदि
moral down kala kya nar smile ridi just kaham positive reply ridi bas besang ahuk di salsa nong ni destination nok sawini hisi amas ko kai gaun bagi hai no hai entire chung TTADC ni bukhakti narno kha kam ya faro joto participant no tai judges rona bele bele kana hamba ya faro bus kango chung taibo kotor khlai chung sam khlai nai tai bus kango chung kabang ma chini ti prasan je culture ni film rokbo chung khlai na bagi chung kaisa process choli tongo thanai agini jorwa langmani haduk rok chung busuk nai thok all langmani hadurok chung jibono chung thiasa ka pok ya haisi omai film rok sam jaga te buskang jorabo chung khlaina bagi chai tugui tongo limited phani bisingo phano chung oma hai kabang ma chung chini yudong na bagi chung chini culture chung buskang jorabo chini folk dance chung thung folk rasam tung kabang mana tei bachung kaisa process choli tongo phaine jorabo chung buskang chung thancha tong hangai chini ti prasani film industry chini kokbrok ni samna bagai bachung chai tu tongo abo chung jot pali bising na chung amana success khlainya hine ang an bakhau poite tong gatina haino hai asung situng jotron hambai khulumbai kya belai belai ke hambai sini EM Sano honorable Shuhel Deburmano belai ke nangkumani kok saikana kha tai abo hai keno tau tai bu song ang kha khayo nor joto no leng lai jak khana phiaba sing kisa basa lai de mano joto basa lai kana asuk lai ma balok khable na kisa basa ne lai gana chalo joto basa lai gana and kaisa exercise khlai le ne heda yang o tiarang lai sesak sing ready khlai le na le ne tai abo hai keno sini je school students rona ang koi ne te baki jara ing oklo ga asung nai rona ang koi ne jotono yapa khorna bagai na yapa khorna ni kisi cha jarar di pari sing joto yapa khorla ene belai ke hambai ani bagai yapa khorma bagai sing tabok tai bisitik lai lia daktino sing sini je nangkung mani bokri sini tinini program ni bokri oseng hablai sinai tai sini judges rok bo ready tongo sini sekang ni winners rok bo ready tongo season 1 ni borno seng nungui na halai nai boni yagulo no sini je agini winners rok borok norno kabong ma rasamung rasawi khnar nai phadi jot asuk lai ne hambai nor asuk mani balok khang ma baise norno kisi sa basa di nei ko samani so are you ready now? Thank you. Belai ke hambai paling ke sing tabuk builano nuin hanai sini buskango. Priya Jamatia on the stage, please. Doto bini bagi apa kau lain? हम जग देखुम ना खोले ताके बेदिंदा खोले ताके बेदिंदा खोल देखुम ना हम जग देखुम ना खोले ताके बेदिंदा खोले ताके बेदिंदा खोले ताके बेदिंदा
जरा जतनी बाय सासे पायो जरानो नों हायनो तालाय रे दे खल देखुनो हमजाक देखुनो खले ताके बेदिदो खले ताके बेदिदो खले ताके बेदिदो जतई मांगनो थांसनम दे जरा जतनी बाय सासे पायो जरानो नों हायनो तालाय रे दे हमजाक देखुनो खले ताके बेदिदो खले ताके बेदिदो खल देखुनो हमजाक देखुनो खले ताके बेदिदो 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 जतन ना हम पाए Belai ke kena tu toh ke resabe kena rek langkah sino. And takutnya busong angka ke nor jot tor katu kazang zagna. Tai awak hai keno teu cai na hai nor ni busong ang tiri title prize sponsor bung sai kena rai. Tara Sankor Industries Private Limited borok singno sponsor klaika scooty tai oro trophy by. Tai awak hai keno TTA di sini hapang ni bekak tike. First prize manai 2 lakh rupees. Second prize 1 lakh rupees and third prize 50,000 rupees. Abo ni bagino taute busong nor tebo knatok rasamung rok nor khnai manai pharing ke taute chainai non buskang nungui na harnai Basrang Deverma on the stage please. Phari sing joto bin bagya khor lai ne Basrang Deverma.
हच्चल थांगै बोरिं हर दंगो गाना थांखे नकुमाय थांगो हच्चल थांगै बोरिं हर दंगो गाना थांखे नकुमाय थांगो खुगो करै खागok थायानि बिनि मुंकाय साबेर जातंगो नोंगानि पुइलानिको नोंनो आनि पाइथागो खानो नोआ असुरेखा रेवो रेना थैयासा Rutu gay rutu manya Nikuma bini hui jathango Rutu gay rutu manya Nikuma bini hui jathango Pepsa khawo na har naiba Kongo aro no achugibo Nungani puilani ko Nungno ani paithabo khano noa Asukha ruo rina thiyasa no noa asukha ruo rina thiyasa khano noa asukha ruo rina thiyasa Belai ke kesang dodor kai rasamong sunok narik langka basrang di Burma. Awak hai kena tahu tu song ang semenya nor busu dorati ke interest nahari kanawi tong. Piawa tabuk nor nibus kango belai ke surprisingly kaisa information manma bai nor nibus kango tabuk sini Executive Member tai TTAAD sini Youth Affairs and ICA Department of Teitongai sini Sir Suhel Debormano koina hanai yang odang so phaina bagai sungo rasamung thacha tangkha khnaran bagai phari sing joto bin bagai yama khorlaine ladies and gentlemen oro belai ke kok khatai klayo tamnin ba Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Bukhaktike Tini Season 2 Tripura Idol Grand Opening. Apni bagai boni thaniwo je rasamung sing khnai wanai belai ka angkha khayo bobo khorsa music enthusiast taya bahai keno belai ke rasap kereng rasamung musamung bai boni haparobo kerengjak abahai keno tabuk bo abu bani kerengi tongko so Bini kukti sing or rasamung thaisa sing khanai nalai ne phari tahu te bung song te chai nai bini bagai ya pakhor bai ne phari hello try khai nai chair to na kar di
Hello, check. Hello. Sebasing sinay tiniani Jano khathai ri mani Bekhani kono shanahin mani Boni Sebasing sinay tiniani Jano khathai ri mani Bekhani kono shanahin mani Boni thani Sebasing sinay tiniani Jano khathai ri mani Bekhani kono shanahin mani Boni thani Jeno barbai khum kiyang mani Ano barno sebai kelangka O ani khumbo barno Jeno barbai khum kiyang mani Ano barno sebai kelangka O ani khumbo barno Sebasing sinay tiniani Jano khathai ri mani Bekhani kono shanahin mani Boni thani Ani hinayang chomani Kothai kothoman shanahin mani O ani khumbo barno Ani hinayang tomani Kothai kothoman shanahin mani O ani khumbo barno Sebasing sinay tiniani Jano khathai ri mani Bekhani kono shanahin mani Boni thani Bekhani kono shanahin mani Boni thani
belai belai ke khna to kesang to te sai ne hai rasa mong suno khna rik langkha sini em sir Suhel Deeparma abo hai no talented ministers ro bosung sini hapang gosung mani dong abni bagi tau te bosong tai ta wana na dong sing tai bo sagangai thangi manan nei sing kha khayo tamne himba sini buskang gosung no lead khai tang nai ro borok belai kaham position no tabo sing no tui duli dong nei sing kha khayo tai abo hai keno tau te bosong phadi tau nor ni buskang te chai ne hai tui phai phinai rasap kereng bokuk Sushmita Deeparma phadi sing jot to bini bagai te chai ne hai ya ba khoro be lam sok lai ne
फानो आंनि लामा गोरैहा मकल गाना न' 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 याखि आंनि मकल गोरैहा नोंखैरोखि गोथां दंफानो आंनि लामा गोरैहा मकल गाना न' 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 याखि आंनि मकल गोरैहा आंनि मकल गोरैहा आंनि मकल गोरैहा हामबाय Belai hambai Sushmita Gangke City second runners-up season 1 ni Tip Rider season 1 ni. Paringke tabu nungui na hanay dong ni buskang tevisen hai Bukuk Rahel Koloy. Bongga ke City first runners-up Tip Rider season 1 ni. Paringke bono nungui na hanay dang so Rahel Koloy on the stage please. Tawag Bukusong Norni Buskango Tini Grand Opening Ceremony Titra Idol Season 2 Tabuk Choli Tongo Live TTAADC ni Official Page Norjoto Nai Manitong Nai Abo Haikeno Panis Halogo Norok Joto Nasumba Keragitong Nai
dahin kafurma Omono dahin hamjangma ang shiliya Omono dahin jajangma Omono dahin kafurma Omono dahin hamjangma ang shiliya Omono dahin jajangma Omono dahin kafurma Omono dahin hamjangma ang shiliya Omono dahin jajangma Omono dahin kafurma Omono dahin hamjangma ang shiliya Omono dahin jajangma Omono dahin kafurma Omono dahin hamjangma ang shiliya Omono dahin jajangma Omono dahin kafurma Omono dahin jajangma ang shiliya Omono dahin jajangma Omono dahin kafurma Omono dahin hamjangma ang shiliya Hambay Wow. Naidi, busuk development nukjaka sini season 1 ni je contestant rock winners rock bahai ke polish klai tausi jora borok sekangai phaika somjumu jumu somplik pilik somjumu jumu somplik pilik naisiki naikai belai no milik Somsumu sumu somplik pilik naisiki naikai belai no milik. Abu nang dan kana sompilik. Naidi koklop rasabmung masamung. Te abu haikeno tamung beba sini tirpra hasteo mantogo. Abu sini thuyo tong. Abu ni bagino sing asik zora sekangai paimano. Tamu maya tong sini bororo. 등판이 오신 거로동호 karate, judo, boxing, models, actors, actresses, directors, cinematographers tamu kuri dong sini tani sing joto dong sini tani wo rasap kereng robo abu haike no tabuk teruk tebo jora kaham mani phai dong boro abu ne bagi tahu tebo so omo hai platform rono sing utilize kena nau angka khayo tini oro sini cererok asujak dong kobongma sini sak calerok okra sakrarok dong borobo wansukna singbo omo hai jora kaham ro mangkang kai tamu khlai mea dong kubun salrogo phaini salrogo sing tebo kaham kaham jora mannai te aba hai keno Tipra Idol season 2 hai ke Tipra Idol season 3 bo manan ni khaka lai o grand opening obose sini bagai belai ke nangkung mani sal tini sing obo hai jora kaham manma bai sing belai ke khatung khajang lai tahu tai buk sung tarik tabuk deglai oi teu chai no hai nong ni buskang o tu tongo the winner of season 1 Rupesh Devarma on the stage.
Nini khora anorimani Shivo Nini khora anorimani Shivo Nini khora anorimani Taring shidi ani baman mithiba Kariyok shukha Shivo Nini khora anorimani Nungle shiana anikha shama khnawoy nini khoranga Nungle shiana anikha shama khnawoy nini khorang Nungle khatangui bomong khumani Unkhna shalcha shaldogni kubang mithima kariyok shokha mithima kariyok shokha Shivo Nini khora anorimani taring shidi ani bama mithiba kariyok shokha Shivo Nini khora anorimani Shivo Nini khora anorimani Wow. Belai ke khana to kai rasabai khana diklangkha Basrang Rupesh Devarma, winner of season 1. And Padinke Sini Tangaini winners from the Kanalaika. Tai Tavuk Sini judges of the Com the Tonga. So, Tavuk Sing Norne Buskango, Tubitongo, Techen High, a Belaike Kratatokai, Jaduni, Rasamung, Sini, Borom Gananjuk, Bukuk, Torubala, De Bormano, and Ozorano Yaparnai, a Belaike Kratatokai, Sinor Sabai, Knarnai. Padi Gai, Zoralena, Sini Bukuk, Borom Gananjuk, Torubala, De Bormano. Let's welcome the judge of Deep Idol Season 2, Torubala Debarma on the stage, please. खुलुमबाय खे जत अकरा चाकरा ताई चिनी थिनांगनि जाति संनो आओ
मुई मुं काहाम संजाक तंफानो चिनी चाखैनो पगै मांगलाक मुई मुंनि बिसिं मुई मुंगकरा चाखै याफां यारों तनानि नांगौ आबुनि बागै साजाका चिनी जादू कलेजानो बो लगी ति냐नि नांगौ अबनो बो पगै चाया तामखानि लगी तिनि साइन्दा चंपेरें करै ताकुक संनो किसा चुबाना बागै सानाय किसानो रोजाबनाय गोबां रोजाबिया बेलायखे मियाबो खरां बायजाक मियाबो जों कक बरक सालनि रोजाबजाक हायफानो किसा रोजाबसिनाय पुइला किसा हेनेरानो उतुरागिनी बाय दक्षिणागिनी ओ बेलायखे नरक कनफिउजों उतुरागिनी काय खरां चिनी रांगिनी तला तैति सावो दक्षिणागिनी काय जों साकातै जों आगि चेराय फांचिनि सिमि सिनि चुचु बुरा राचिनि खनाय फाइमानि आबाहायके न रोजाबजागै फायो अबनो जों कताल कताल रोजामुनि लगियो तैयानि नांनाय बेलायखे खातोथों चिनि दिसि हापांनो हामबाय रोसिनि रैबो रोबाया मानव सम्पद बरकसे आसल चिनि चेराय रक श्यामानो रोजामा बायसे बिसा बायसे बिसोक रोङै थांगा बेलायखेनो रोङै थांगा फातार हास्ते हा कतरबो बरक ताबुक बाताय मांका आबाहायनो जों ताक्लायबो खाख्लायो नोले ओ नासिङै आंले माइ जायो नोले ओ नासिङै आंले माइ जायो Oh my khopsa timo jadu songno oh jadu nonoli oh da singei yang le tươi nên nhớ nonoli o na singui yang le tươi nên nhớ o tùy tùy lo tùy mô jadu songno jadu o bufuru phailang sinu jadunu angli o diboni mai khopsa zakhu jadu baca da zakhu jadu baca da zakhu nonuri nasing yang limai jaya tì khóc giờ tì mô jadu mày khóc giờ tì mô jadu bongke uturagini dokhinagini kichha dinai idinada
ehu hanai grita tabuk sini cerai rok ehu bu hanai reng dia hambai mani le yok sini ajai phai mani kok borok sapai mani o mani le yok sini ajai phai mani kok borok sapai mani o subo surangka sabo sapai ke bahai sing pogei janai jadu songno o jadu bahai sing pogei hamnai bahai sing pogei hamnai hatai li pengrung mani kok banyo bumung phajaku o tui ma tui sarong mani kok banyo bumung phajaku tok sale tok mili bupang wa pharok pani kok banyo bumung phajaku bahai sing pogei hamnai ona na jadu sangbei bahai sing pogei hamnai o mani le ko banyo imang bu nukhe o mani le ko banyo imang bu nukhe o mani le ko banyo resam na rengkhe mani le ko banyo kamrani rengkhe bahai sing pogei hamnai o jadu song bơi na jadu song bơi mani le oyok sini asa yui phayui kok borok sapai mani na jadu song bơi mani le yok sini asa yui phayui kok borok sương mani o bahai le pogei ham nai bahai le pogei janai na jadu song bơi o na jadu song bơi na jadu song bơi kulum baik ya belai ke kata tok kai sengno jaduni khorang bai ke rasau bai khnare klangkha phading ke seng tabok teu chai na hai belai ke rasap kereng sini buskango tubai phainai borom ganang nondi gopal jamatia belai ke rasap kereng belai ke kedek ma jora romai rasamung haparo tongi phaijak phading ke nungin halai nai sini buskango tabok borom ganang nondi gopal jamatia no belai ka hambai tau te bungso halo jotono kulumbai kha apoi bela khil pai phile hambai me pharo tite edisini prosasono ojora te opportunity ano ya farmoni bagai bela khil pai phile hambai hamjak mate khulumai ya pharo O tahadin O tahadin neng hakele mena
हाखेले मोनागानो मोनागै थांखे जादुनि मोखां नयाना मोनागै थांखे जादुनि मोखां नयाना असा ताहादिन असा ताहादिन जादुनि मोखां नुयाखैले आंनि खबर जानाय जादुनि मोखां नुयाखैले आंनि खबर जानाय आसिनाय सिंमा नायाखैले आसिनाय सिंमा नायाखैले आंनि सोराय मोनानाय हो आंनि सोराय मोनानाय असा ताहादिन असा ताहादिन जादुनो क'क्राझा साना दंमानि सामायाखे बायनाय जादुनो क'क्राझा साना दंमानि सामायाखे बायनाय आसिनाय सिंमा नायाखैले आसिनाय सिंमा नायाखैले आंनि सोराय मोनानाय हो आंनि सोराय मोनानाय असा ताहादिन असा ताहादिन नों हाखेले मोनागानो नों हाखेले मोनागानो मोनागै थांखे जादुनि मोखां नयाना मोनागै थांखे जादुनि मोखां नयाना असा ताहादिन असा ताहादिन असा ताहादिन
हामबाय जतन हामबाय हामबाय बेलाय के खराता तो कहते हैं हाय सिनी जूरी मेंबर नंदी गोपाल जमातिया सिंगर सभी खनारिक लांखा फाइटिंग के सिंग ताउट ऐसे हैं हाय नुंगुई ना हानाय सिनी जूरी मेंबर ने बेसिंग खरकसा बरम गनांग जग मानुषी देवरमानो फाइटिंग के सिंग बिशी दिखलाइलिया बेलाय के जरा कम ने बिशिंग न सिंग दाक्ति क्लाई सिंग नुंगुई ना हालाय नहीं सिनी जूरी मेंबर रेडिंग itu ngo tai awa haikeno tini sini buskango tei chenai belai ke khorang kati beke rasabai khnarnai borom gonang jek bokuk Manushi Deverma on the stage please ang puila no hambaya poro titi edisi hapang no oma haike ano rozamnani jora remane bagai te bo hambaya paro jene ICA department ni CEM sorry EM sini borom ganang sohel no te phai maja phanai joto borom ganang MDC EM officers te joto takukte bukhuk joto no om haika ham music hamjadang doni bagai yapri sema bagai yapri kaham sejagma bagai beleke hambaya pharo da oruni kok thai bai sejak orajam hello Jarawo Horang ketui bai nuhun furu Mademan khona mui tu ano Dongor khopagi oksha bahai moto mani nokha jumai kobol sawai nokha tang mani Dongor khopagi oksha bahai moto mani nokha jumai kobol sawai nokha tang mani Ashke no wan subo Bekhao gedal tongo Ashke no wan subo Bekhao gedal tongo Mademan khona mui tu ano Saslang boyar sibuk mol ke fefuru Mademan khona mui tu
ano La 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 Kapangani surang fira nai sal ka faji Deixa mala fina namba que file mais si Kapangani surang fira nai sal ka faji Deixa mala fina namba que file mais si Just my dance jora Ki fili te wai shamalana Just my dance jora Ki fili te wai shamalana Mademan khona muito ano Sas lang boya sibay Mol ke fil foro Tok saragini Ajuk jorawo Korang ketay bay Nuhun foro Mademan kona Muito ano Habay Hambai belai ke khana to kai dei sai nai suno rasawe khana rik langka enja phari ke sing tei wei sai na hai nungin halai nai belai ke rasap kereng sini rasamong haparo te aba hai keno borni rasamong ro no sing khana wino tori phebi mani tei borno sing kabang bumung bai sini wo kiaba bono sing nungin hanai sini dangso borom ganang Vishwanath Deverma. Padingkai, joto yapa korowi bonol lamsong lain. Hambai. Puleno dibor kaham naitung nai joto takuk te bukuk sungno. Belai hambai ya poro ICA TTADC ni bedek ni omahai program naitotok songsaman bagai tai kobong nai taklai Tripura idelo je batainya hinui khasong nongnai rok norok nimang mukthang thung norok redi tungdi tinin simi chengiri khan norok auto saimono katalkai sajane ho gya norok bagai naitong nai takuk tai bukuk tangsar samur sabana Ohorni no khavo nai thok dal no nugi matong khado jadu no tini
মুখাঙ্গ নুতে অহরনি নখাবো নাই থকাল ননুগি মাতংখা দ জাদু নতিনি মুখাঙ্গ নুতে জুমুইনি বেশেতে নুগে শাম্পিনি খাতাং সিদু জাদু নখাবো কুবি অহরনি নখাবো নাই থকাল ননুগি মাতংখা দ জাদু নতিনি মুখাঙ্গ নুতে Kau tiik nono kebang ma wan sok jago ima kau coba tina khati jago nono lobe resapte Shalka fashi ai chukshika malai nai ki pile Shalka fashi ai chukshika malai nai ki pile ohorni no khabo nai thokal no nugi matokha do jadu notini মুখাঙ্গ নুতে অহরনি নখাবো নাই থকাল ননুগি মাতংখা দ জাদু নতিনি মুখাঙ্গ নুতে জুমুইনি বেশেতে নুগে শাম্পিনি খাতাং সিদু জাদু নখাবো কুবুই অহরনি নখাবো নাই থকাল ননুগি মাতংখা দ জাদু নতিনি মুখাঙ্গ নুতে মাতংখা দ জাদু নতিনি মুখাঙ্গ নুতে matongkha do jatu noti mukhango nute hambai jotono no dibor kaham belai khna thok tei jani hai sini judges rongno lobby bol lobaya askai khna thok khai borok rasabi manu tei abo hai geno phadi tabuk tei jani hai nungin halane sini dangso borom gunang Orun Deeperma boroni rasamong rongno sing sai kulpaya bor belai khe khna to khai rasabai khna ro sino tai asuk jora sing je rasamong masamong haparo je rasab jagi tongmani borni rasamong ro beno sing asu jora phai dong tai sini hands on ni bagi phai sing jotono yapa khoro line phai bor bo belai khe tam kereng belai khe expert oro abani bagi belai khe khna to khai borok tami manu so phai sing jora line tabuk sini Buskango Borom Ganang Orun Deeperma on the stage, please. Pulano Belakan Hambai Maruo TT ADCBI Lojijak Triple Idol Season 2 ni Tinini Opandawo Ang hambay marewo IM
Suhel Debrma ICAT tei bwskango tongo dakoto Ganesh Debrma norongno ani khani hamjama yafaro Mokol bai bokhani kho sajak teyengei thango Mokol bai bokhani kho sajak teyengei thango Jepuru bukhumi kho kemaui thango iman kuthungni kho mukhango phayo nasiklai manjaralayo nasiklai manjaralayo mokol bai bokhani kho sajak teyengei thango mokol bai bokhani kho sajak teyengei thango Kaishale te kaishano logiwo manamu chungo waishale waishapayo bebar borongino turuk turuk jara enggai kubulo hamjak mau Turuk turuk jara enggai kubulo hamjak mau Jepuru bukhungni kho kemaui thango iman kuthungni kho mukhango phayo nasiklai manjaralayo nasiklai manjaralayo mokol bai bokhani kho sajak teyengei thango mokol bai bokhani kho sajak teyengei thango matong kha kemarere kelgei thangre thangre bishingo te bokutugo ninile hamjang maase bekha kenei kaisa enggai neng kha kha bangni khacho kaisa enggai neng kha kha bangni khacho jepuru bukhungni kho
गोमावै थांगौ इमान कुथुंनिको मुख थांगौ फायो नासिकलाय मान जरालायो नासिकलाय मान जरालायो मकल बाय बखानिखौ आजाक दैंगै थांगौ मकल बाय बखानिखौ आजाक दैंगै थांगौ बेलायखोना हामबाय मकल बाय बखानि कक साजागै थां आव हाय कक थायरक बेलाय किसानो जों नुगु तावनि रसामं रको आवनि बागै बरक हाय रसाब करं रक रसामं रो सैकांके बेलाय के मीनिंगफुल कायसा लिरिक ngै बासाय फैयो आव हाय कनो फरि सोंथाय साइन हाय सिने बुसकांग नुइन हानाय जुरी मेंबर बरम गनां हेमंत कुमार जमातिया बेलायके मुंगनां बेलायके कसाम सिंगर ताय आव हाय कनो बरनो सिं बेलायके बरम रई मानुं लायफिनाय तैसाइन हाय नंनि बुसकांग बरम गनां हेमंत कुमार जमातिया नंनि बुसकांग तुइ दं तैसाइन हाय যতন খুলুমখা তিনি হামবাইয়া ফারো তিনি টিটিআরডিসিনি আইসিআরটি ডিপার্টমেন্টনি তিনি ইএম ন তাই যত এডিসিনি তিনি অকরা চাকরা রগ্ন যতন খুলুমুংয়া ফারুই আনি রসামুং তাংসা আং রসানাই ও রসামুং ন সুইখা সামলাল দেব বর্মা চিনি কক বরক ভাষা রাজ্য ভাষা স্বীকৃতি মামানি বাগৈ খাতুমগুই রসাবমানি আং আবনো তাবক রসাবই খানারনাই जादुनो मनखा तिनीले जादुनो रमखा तिनीले ओ जादु तंथक मानिले रमखा ओ रमखा फानसाले जादुनो मनखा तिनीले जादुनो रमखा तिनीले ओ जादु तंथक मानिले रमखा ओ रमखा फानसाले जादुनो मनखा तिनीले তুই তোর তুই বুখা তোর শাখা তগ্নি তুই বুকরাম কি অখা
tùy tор tùy bước khá tор sakha tog ni tùy bước ra kia kha mưa suy tông thao quy kher bài ra ti api mathe thug jaduno man kha tinile jaduno rom kha tinile o jadu tong thog manile rom kha phan sale jaduno man kha tinile trong thấy từ nó khó thực ghê sa cái sa ni cơ ba quy trong thấy từ nó khó thực ghê sa cái sa ni cơ ba quy rom kha thya sát ni le rom kha thya sát ni le bung kha kha tung ma ni le jaduno man kha tinile jaduno rom kha tinile o jadu tong thog manile rom kha phan sale jaduno man kha tinile jaduno man kha tinile jaduno man kha tinile jotona hambai khulum kha belai hambai ani khugo tai kok thai gari kha asuk sa khna thog samung rok sini buskango sini jury members of tubui tongo te aba haikeno phading gai tabuk te oi sai no hai sini last jury member non sing nung lai sinai final sini jury member borom ganang shorot riyang rasamung haparobo amsuk no bini contribution tongo te aba haikeno cinematography obo bini asuk no contribution tongo gai abani bagai koina hanai bono sini buskango phai tangsa rasabi kalang na bai phai nungin halai nai borom ganang shorot riyang on the stage please bele hambai bele ke khakamani kok taisa hai no hai narobai malai phimangkha second season no abagai hambaya pharo jini omahai ke organize khairiman bagai TTADC tang bedekno hambai ang to basically singer ya gan sayo sometime mirzabo o Sachin Tendulkar song bowling khaima hai abagai asu perfect kheler chamya but kisa entertain no complete khanon bagai chai tong nai
koi lumbarwala dini dilala sode raji to na sikhe paye no mala khaju sangai dala khambini pilala sode raji to na khise paye no mala o benu yade besiyade o benu yade besiyade khumtrang linggu bai phải đi chủ linggu nai lai na khumtrang linggu bai phải đi chủ linggu nai lai na la chia kriya ini saruyo ra malaya nai engkha thip dunya atin lar moji ini saruyo nuk ma mui sung cha khoya tha koi se adala hai cha phai di chak ma bus lo se adala hai cha phai di chu lingu nai lai na phải đi chủ linggu nai lai na saruyung sake nugu cudike malaya nai jai kha thip dunya ada go bai phajora tini saruyo sansi bilala kalbo pijora o binu yade bina yade o binu yade besi yade khumtrang linggu bai dini chu linggu nai lai na khumtrang linggu bai phải đi chu linggu nai lai na phải đi chu linggu nai lai na hey hambai belai ke hambai sini borong borang shorot riang no belai ke nai to khai kesang dodor kai sino rosabai khana kata ya bahai kana masarui kalangai thangka sini audience rongno phading kai sing obono sini paithak rosapmong tinini program ni bagai tai grand opening sing tini khlai rakha TTAAD sini bakhak tika grand opening Tipra Idol season 2 and Dr. Bukso norno tabuk sanani khlayo khanani simi 27th jora audition round cholinai te aba haikeno 21st so serial number 1245 borok audition of hainai te complete hainai te aba haikeno 22nd borok 46 is mean 90 jora audition round of hainai te aba haike 24th January 91 to 135 borok competition of hainai audition round te aba haikeno 25th television high 136 nisimi 180 jora borok audition round of hainai tai 27th 181 and remaining borok competition round of hainai audition round tai aron hoite choose khlaijagai porno teruk sekangai tlangjana and so tinini bagai asnung situn tinini je grand opening nong ni bagai balaika hambai norok audience rongno norok suno nai tong bagai te am haikeno TTAAD sini hapang no balaika hambai suno jorari tong bagai tai asnung situn tinini bagai thank you so much for being here live with us and thank you so much. Bye bye for now.